सांग्रांसालि सारिगो आसिघाट कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक लंकापुरा जरा बस्तिनि लामा कताल तांजाकमानि भिजिट खालायनायखा इएफ सुहेल देब्रमा ओ भिजिट खालायफ्रुओ जरा बस्तिनि खरकसा borok sai khnarka sal kodma romoi o lamani bagai belai jinjal tokmani lai thangjak hapang rokbo kokru simino kalangka kebo jai nanglia o kamini lukurokno pheba em suel debruma o kamini jinjalokni kokno khnawi o kamini bagai lama katal snamui rekha obubai belai o kamini lukurok em suel debrumano hamjakma bai tai tabuk khatung laijak kahamke kamini borro thanglai subo haino khlaiman chinai mungsa jinjal phaikalaka an mung sotto jora লঙ্কাপাড়া জরা বস্তি চিন্ম দক্ষিণ পদবিল lama igo tabung ketalang khata agi to maya cheng ya saka sapanong yata igo chin sar suel jengno ri khata molama jeng molama manai onek kahamung kha chin sar suel no onek hambai janago onek kosto sino tuirok ebre harpego laina nango tawke motamoti thik nongkha onek hambai kaham janago acha চিনর তং 17 হইতে 22 পরিবার আ 20 পরিবার উপকার আচ্ছা শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ जुदा-जुदा बेमार manjagai hamimaya anggi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono grengshauno kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya krung tongo ms ent specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonokari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, akushong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Rogbai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Rogbo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG. Echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT, akoro. Haike asakta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kokdok 93-628-24100 Tikisa Kokdok number 857-582-7871. জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ